Selamat datang ke simulasi kes perdagangan antarabangsa yang terkenal, yaitu The Tobacco Case of the United States of America versus Indonesia. Pada tahun 2009, Amerika Syarikat telah memperkenalkan undang-undang baharu yang melarang penjualan rokok berperisa seperti cengkih, vanila, dan coklat atas alasan kesihatan awam. Namun begitu, rokok mentol tidak diharamkan. Indonesia sebagai pengeluar rokok cengkih dunia merasa perkara ini tidak adil dan terus membawa perkara tersebut ke Pertubuhan Perdagangan Dunia atau WTO. Mari kita sama-sama saksikan. The American citizen need to be protected from the danger of smoking. Today, the government passed a new law that bans the sales of cigarettes with clove, chocolate, and fruits. On behalf of United States of America, study shows that these flavored cigarettes attract young people to start smoking. This measure is important to protect the health of the future generation. From now on, clove-flavored cigarette can no longer sold in the United States of America. Oh, Bob, rokok cengkih diharamkan? Tak bisa, karena rokok cengkih di Amerika datangnya daripada Indonesia. Saya ini telah menerima laporan bahwa ekspor rokok kretek Indonesia kita ini ke Amerika Serikat mengalami dampak yang sangat serius. Benar, Bapak Presiden. Amerika Serikat melarang rokok cengkih, tetapi tetap memperbolehkan rokok mentol. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dalam perdagangan. Jika alasan mereka hanya kesehatan awam, maka mentol juga harus diharamkan. Mengapa hanya produk kami yang menjadi sasaran? Apakah tindakan ini melanggar peraturan WTO? Kami meyakini bahwa tindakan ini melanggar prinsip national treatment, yaitu produk impor harus diperlakukan sama seperti produk domestik. Kalau begitu, ayo kita akan mengajukan kasus ini ke WTO. Kami menyokong keputusan itu. What impact has this had on Indonesia? Bapak-bapak, ibu-ibu, hakim WTO, ekspor pasar kretek terjejas. Kebajikan pekerja kretek juga terjejas. Kami kehilangan akses pasaran di Amerika. United States, please provide an explanation. Okay, the purpose of this law to protect public health. Clove cigarettes are more popular among young people. But why cigarette menthol are not banned? It's because menthol cigarettes have a longer history of using among adult smokers. That's the reason why. Dengan hormat, alasan itu tidak mengubah hakikat bahwa kedua-dua rokok itu mempunyai perisa yang sama. Jadi kami bingung, kenapa produk Indonesia yang kena? Kalau alasannya demi kesehatan, iya. Seharusnya semua rokok diperiksa diperlakukan dengan sama dong. Do the majority of clove cigarettes come from Indonesia? Ya, benar Pak Hakim. And are the majority of menthol cigarette produced in United States? Ya, benar sekali kebijakan Bapak Hakim. As a result, the impact of this ban was more severe on the import products than on domestic products. Attention, court dismissed for 5 minutes. 3 days later. After examining the argument presented by both parties, the WTO panel found that glove cigarettes and menthol cigarettes were alike products for the purpose of this case. We also find that the measure adopted by the United States accord less favorable treatment to imported products from Indonesia. Consequently,
the United States was found to violations of Article 2.1 of the TBT Agreement, as the ban had a discriminatory impact on imported products while allowing comparable domestic products to remain on the market. The panel ruled that Indonesia succeeded in proving that the United States had treated imported glove cigarettes less favorably than domestic menthol cigarette. Terima kasih WTO dalam menegakkan keadilan. Akhirnya keadilan ditegakkan. We respect the WTO decision, even if we don't fully agree. Perdagangan yang adil membawa manfaat kepada kita semua. Selepas proses penghakiman yang ketat, akhirnya Indonesia, negara pengeluar rokok cengkih di dunia, telah mendapatkan hak perdagangan mereka semula di Amerika Syarikat. Kes ini bukan sekadar tentang rokok cengkih dan mentol. Ia adalah tentang keadilan dalam perdagangan antarabangsa. Setiap negara mempunyai hak untuk melindungi rakyatnya, tetapi hak tersebut perlu dilaksanakan tanpa mendiskriminasi negara lain. Melalui putusan ini, WTO mengingatkan dunia bahawa prinsip national treatment perlu dihormati agar perdagangan antarabangsa kekal adil. Kes US Clove Cigarette DA1406 membuktikan bahawa keseimbangan antara kesihatan awam dan kepentingan perangan adalah sangat penting. Dengan adanya sistem penyelesaian pertikaian WTO, negara-negara mempunyai ruang untuk mencari keadilan berdasarkan undang-undang antarabangsa. Kerana pada akhirnya, perdagangan yang adil bukan sahaja memberi keuntungan kepada satu pihak, malah membawa manfaat kepada seluruh masyarakat yang ada di dunia ini. Kat.